मेघमाଳରେ शीघ्र आगमन करने को जाउथिबा प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आमाने नुआ नुआ प्रसंग रे निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे आमाने वाक्य आमे शुणुछु। परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर पवित्र वाक्य माध्यम रे आमान को सहित कथावार्ता होचंती। सेतिपाई स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को मते धन्यवाद दिए, कारण आपण नियमित यही चैनल द्वारा प्रसारित होता कार्यक्रम गुड़िक को देखुंट, केवल देखुंट ताहा नुहे लाइक शेयर कमेंट्स गुड़िक द्वारा आपण मैंने आम को अत्यधिक परिमाण में उत्साहित करुँच। प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करूँ। आपणकर प्रार्थना अनुरोध गुड़िक आम कमेंट्स माध्यम आम पढ़ुचु, आपण मानकर प्रार्थना अनुरोध को नहीं आम प्रार्थना करुचु आ विश्वास करुचु परमेश्वर आपण मान जीवन में अद्भुत कार्य करुथिबे। आपण माने आपण मानकर प्रेस रिपोर्ट बा जहाँ परमेश्वर आपण मान जीवन में काम करिसंती ताहा मध्य आपण माने कमेंट्स माध्यम रे आम को जनइले आमे अधिक उत्साहित होई प्रभु को आमे अत्यधिक परिमाण रे आमे धन्यवाद देबु। आसंतु आज प्रसंग निकट को जीवा। आज प्रसंगटी ए प्रकारटे बाइबल पढ़िबार 5टी सरल उपाय। बाइबल पढ़िबार 5टी सरल उपाय। प्रिय माने एही पृथ्वी रे केवल गोटिए पुस्तक अछि जोटा कि स्वर्गर परमेश्वर लिखिचंती, सेई पुस्तक बाइबल। आ परमेश्वर आममानकर निज भाषा रे ताहा लिखि आममानकु देइछंती। आ सबुठु बड़ विषय जे जिए एही पुस्तक लिखिचंती पवित्र आत्मा परमेश्वर से आम सहित ए पुस्तक को आमको बुझाइबा पाई आम सहित सदा सर्वदा अछंती। प्रभुंकर गौरव हो। प्रिय माने आज अनेक पुस्तकर लेखक माने मरीगले, से माने नहांती, मात्र पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल लेखक सदा सर्वदा आम सहित रही तांकर पुस्तक को से आमान को अति सुंदर भाव बुझाइबा पाई सबु समय प्रस्तुत अछंती। प्रथम विषय जो समय मध्य आमे बाइबल आमे पढ़ुछु आमे प्रार्थनार सहित आमे बाइबल पढ़िबार आवश्यक रही अछि। लिखा जाए यदि आमे गीत संगीता 119 गीत आमे पढ़िबा 18 पद, तुम्भे मोहर चक्षु प्रसन्न कर तहिरे मु तुम्भ व्यवस्थारु आश्चर्य विषय मान देखिपारि। एटा प्रार्थना, प्रभु मोर आखि को फिटाई दियो, मोर आंतरिक चक्षु को फिटाई दियो, तुमर व्यवस्था रे थिबा आश्चर्य विषय गुड़ी को देखिपारि। प्रिय माने आपण जेबे मध्य बाइबल पढ़िबे आपण मान को कहिबा पाई चाहे प्रार्थनार सहित आपण बाइबल पढ़ंतु। जितेबाला आपण प्रार्थनार सहित बाइबलटा पढ़िबे सेई समय रे परमेश्वर आपणकर चक्षु को फिटाई पारिबे। आपण एही वाक्य को भल भाव रे आपण जानि पारिबे और बुझी पारिबे। प्रथम विषय। आ द्वितीय विषय, जो समय रे आपण बाइबल पढ़ुचंती सेई समय रे आपण निरोला रे पढ़ंतु। आज गोटे खराब अभ्यास आम लोक मानकर अच्छी जे से माने ए साइड रे मोबाइल रखि थे आउ इयाडे से माने बाइबल पढ़ुथिबे। आ अनेक जनकर अभ्यास अच्छी से माने लैपटॉप रे बाइबल पढ़िबे, से मोबाइल रे बाइबल पढ़िबे। लैपटॉप रे बाइबल पढ़िबा मोबाइल रे बाइबल पढ़िबा कौनसी प्रकार खराब नुहे, मात्र जेतेबेले आमे हार्ड कॉपी धरी आमे पढ़िबा एइटा हमकु कौनसी प्रकार डिस्टर्ब करिबो नहीं। कारण जो समय आम लैपटॉप रे कि मोबाइल रे बाइबल पढ़ुचु आमे सही समय विभिन्न प्रकार नोटिफिकेशन गुड़िक आसीबो। आमे बाइबल पढ़ुतिबा समय तार से नोटिफिकेशन गुड़िक द्वारा आमे बहुत परिमाण रे आमे डिस्टर्ब आमे हेउथुबो। आमे सेति जो समय मध्य आपण बाइबल पढ़िबे सही समय आपण निरोला रे पढ़िबे, मोबाइल को आपण दूर रे रखिबे, आपण कौनसी प्रकार डिस्टर्ब हेबे नहीं। आज अनेक जन अछंती से मोबाइल भी देखुथिबे बाइबल भी पढ़ुथिबे, मोबाइल भी देखुथिबे बाइबल भी पढ़ुथिबे। सेति परमेश्वर से बाइबल रु कौनसी प्रकार कथा मध्य कहू नाहांती, कारण से माने परमेश्वर को वाक्य को एते गुरुत्व देउ नाहांती। परमेश्वर गीत संगीता पुस्तक लिखिचंती जे आपना सकल नाम अपेक्षा से आपना वाक्य को से महत करी अछंती। प्रभुंकर गौरव हो। सेतिपाई बाइबल पढ़िबा समय टिके सम्मान रो सहित आपण निरोला रे आपण बाइबल पढ़िबे। आ गोटे गुरुत्वपूर्ण विषय आपण कहिबा पाई चाहे, जो समय मध्य आपण बाइबल पढ़ुचंती आपण धीरे धीरे पढ़ंतु। आपण एहाकु गणित पुस्तक परी साहित्य पुस्तक परी आपण जदि धाई 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 पढ़िबे ताहेले आपण कौनसी प्रकार भाव रे एहाकु बुझी पारिबे नहीं। आपण धीरे धीरे बाइबल पढ़ंतु, गोटे पद को पढ़ंतु,
ସେଇଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିରନ୍ତର ସ୍ପିଡ୍ 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 ଯଦି ଖବରକାଗଜ ପରି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ଭିତରେ ମୋତେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିକିନା ସାରିଦେବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ରେଗୁଲାରଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ରେଗୁଲାରଲି ମାନେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ପଢ଼ି 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 ଅର୍ଡ଼ର ୱାଇଜ୍ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଆପଣ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ମୋର କହିବାଟା ସେଇଟା। କାରଣ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେମାନେ ଏମିତି ବାଇବଲଟା ବନ୍ଦ କରିବେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଜି କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟ ଦେବେ ଏମିତି କାଢ଼ିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। କାଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଢ଼ି ପଢ଼ିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି କାଢ଼ି ପଢ଼ିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଲେ ଆପଣ ବାଇବଲ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ବାଇବଲର ଲେଖକମାନେ ଆଉ ବାଇବଲର ପଣ୍ଡିତମାନେ ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଇକିନା ରଖିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମ ପଢ଼ୁଛୁ, ମାଥ୍ୟୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ଯାଏଁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛୁ ତାହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଲାଖୀ ପୁସ୍ତକ ଯାଏଁ ଆମେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ଆମେ ତାହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ନିରଳାରେ ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରକୁ ରଖି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଏହାକୁ ଆପଣ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଗୀତ ସଂଗୀତା ପୁସ୍ତକ ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ 1 ଅଧ୍ୟାୟର 2 ପଦ, ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହା ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ କେବଳ ପଢ଼ିବା କଥା ନୁହେଁ, ତାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଧ୍ୟାନ କରିବା ଅର୍ଥ ନିଜ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଇବଲକୁ ଆକୁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ସେଠି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ସେଇ ଜୁମ୍ରେ, ସେଇ ମିଟିଂରେ ଯାଇ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରିବି। ଆଜି ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ପ୍ରଚାରକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ସେମାନେ ବାଇବଲ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଟେ। କାହିଁକି ଆମର ବାଇବଲ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? ଯଦି ଆମେ ତିମୋଥୀ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, 2 ତିମୋଥୀ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି 15 ପଦରେ, ପୁଣି ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପରିତ୍ରାଣଜନକ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ, ତାହା ତୁମେ ବାଲ୍ୟକାଳଠାରୁ ଜ୍ଞାତ ଅଛ। ସମସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ୱାସିତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଯୋଗ, ସଂଶୋଧନ ଓ ଧାର୍ମିକତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସନ ନିମନ୍ତେ ଉପକାରୀ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ସିଦ୍ଧ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୁଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ହେଉ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଆମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ମାତ୍ର ବାଇବଲ ଦେବା ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମ ନିମନ୍ତେ ପଢ଼ିବା, ଆମେ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆମକୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏ ବାଇବଲ ସୁଧାରିବ, ତିଆରି କରିବ, ଆମକୁ ସିଦ୍ଧ କରିପାରିବ, ପରିପକ୍ୱ ଆମକୁ କରିପାରିବ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବାର 5ଟି ସରଳ ଉପାୟ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବା, ପରମେଶ୍ୱର ନିହାତି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପଢ଼ିବେ ଆପଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ନିରଳାରେ ପଢ଼ିବେ, କୌଣସି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ବିନା। ତୃତୀୟରେ ଆପଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢ଼ିବେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଆପଣ ବାଇବଲ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବାଇବଲକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ପଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି 5ଟା ବିଷୟକୁ ଆପଣ ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣ ବାଇବଲ ପଢ଼ିବେ, ତାହେଲେ ବାଇବଲ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୀବିତ ପୁସ୍ତକ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତୁମେ ଆପଣା
पवित्र वाक्य आमको देछ आमको निज ओडिया भाषा देछ आम तुमको धन्यवाद दौछु प्रभु ए वाक्य गुड़िक को आम पढ़ी निज जीवन को आम सुधारी पारिबु तुम रोब को आम शुणी पारिबु तुम इच्छा अनुसार बंची पारिबु दयाकोरी तुम साहाय्य कर प्रभु बाइबल को बुझाइबा पई पवित्र आत्मा सदा सर्वदा तुम आमको देछ आउ से अनुसार अपना अपना जीवन को आम सजाड़ू आउ से अनुसार आम आग को बढ़ी पारिबु तुम अनुग्रह प्रदान कर प्रति मुहूर्त तुम्हें आम सहित कथा होच तुम्हें आम को प्रभु तुम वाक्य द्वारा तुम रोब को तुम शुणा दौछ से धन्यवाद जो मैंने बाइबल पढ़ा पारुना प्रभु जो मैंने बाइबल पढ़िले बुझी पारुना तुम्हें से अनुग्रह कर बाइबल पढ़े बुझे आ तुम बढ़ी पारे साहाय्य कर सकल आदर महिमा तुमको दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुछु आमेन आमेन। समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु आपण समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जदि अनुग्रह कले आसंता अध्याय रे आ गोटे नुआ प्रसंग रे आमे परस्पर सहित कथबार्ता हेबा रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।